अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हमारे लोगों के लिए खतरा है और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिपरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। खुलुमबाय के तावते बुसनो तिनि आं हाइन हाइनारो नि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसम तिनि हाइन हाइनारो थानि फाइजापिको आमिया जे बुबागर सम दिल्लीयाव थांमानि इंडिया नि इलेक्शन कमिशनार बाय आ जागा ताम ताम कक सालायका आबो गोबांमा भिडिअ भाइरेल लुङि दङ आ ककरनो तुइनो नरं थानि तिनि बाइक्रोगु सानानि ताइ जों तिप्रासार बाहाय चिनि तिरप्राव इलीगल 10 जों बुसुक जातोय एनआरसी टेप अबोय इलेक्शन कमिशनर नि ऑर्डर बाय रुखलाय माननो आबनो तोय सुं स्राय स्राय उंनाय ते बुजिलांगे दावते बुकसं अनरगो भिडिअ पुइलान सिमि पाइथाक जरा खा लगोय नायनाने बागै चाइटुबदि ते लगी तंदि ते अबो हेकेन हामजा मुरि तंदि दावते बुकसं नरक साइमान ना सिनि तिरप्रा हावो जे बुबागरा सं ओ इलीगल इशु न तुयय अमुं खाइले तंमानि ओ जागावो बुबागर सं खाइमाने हेकाय ते ओइननो पार्टी रखाय तामनि बागै खाइया अबो काइसा सुमुं तंनाय दावते बुकसं जेरकम आईटीएफ ति सं अबो सुरु तिप्रा मोटानि इशु सिमिदे जनजाति बीजेपी खाइ तंनाय रनिखाय इशु यादे सीपीएम खाइ तंनाय इशु यादे ते एसटी कांग्रेस खाइ तंनाय बरनिखाय इशु यादे एनआरसी जत्तो जागासि लागु उङै तंगो जेटा इलीगल बरनो वोटर आईडी कार्ड तानै मात खाइ तंगो रेशन कार्ड नि पैन कार्ड अबो कोनो डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट नि पूरा सिटीजनशिप याबो इंडिया नि नागरिक याहनै साक्लाय रिजा आकै आ जागाव बाहायकाय खरांति साया बोबागार सम थांका डायरेक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय कक सालायका बरक डायरेक्ट साका सारा स्टेट बारथाबतर जे तमन स्टेट जतोन लागोंनाय अब हायकाय साहाय होका बुबागार साब साका आ जागा बुबागार साका चिनि तिरप्रानि उं कुमासुगै थांनाय चिनि तिरप्राव जे साका पानु लागुमा खायनाय सुं आगिबु नारखा ताव नारखा आसक्तै नारक मालिया तै सैलिया सुनो नॉर्थ ईस्ट इंडिया त्रिपुरा जत्तो सेपकाय मारिनाय सुं हिंदुस्तानो सेपमा खायनाय आ ककमा साका अस त्रिपुरानो सेप खायनानि बागै केबनि परमिशन नांया बगरा ना चीफ मिनिस्टर नि परमिशन नानाय ना कि मोदी सरकार नि परमिशन नानाय आनि त्रिपुरा स्टेटो राजानि बसंनि हा सिनजागै दंगो हायकै आं दे परमिशन नानाय बुबागरा कक साका हायकै केबनि परमिशन नांया बुबागरा नागाय सुप्रीम कोर्ट आव थांनाय नै तिनि डायरेक्ट मीडिया नि बुसांगो सामानि वीडियो नन सिकां ऑफ वीडियो न फुनगै नागारन ईसीआई से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है वही चीज त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ईसीआई और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है, और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिपरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात हुआ। के अलावा और किसी के साथ बीजेपी हो गया, कांग्रेस? देखिए, हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। कांग्रेस को अगर बात करना है, कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा, बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर हूं, हम लोग तिपरा मोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने तिपरासा के लिए बात करना है, अपने देश के बारे में बात करना है, अपने राज्य के बारे में बात करना है। उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए, ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए। हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे, और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा त्रिपुरा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे एमएलए को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। अब तक
त्रिपुरासा एकॉर्ड के बारे में क्या अपडेट है? तिपरासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट होना है। अगर तिपरासा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। Nukana daute buksong bubagara direct je samani. Ake bubagara na akok ni poin no tuin sanai. Aja kani bubagara ni kaisa poin ang favorite muzaka. Aja kaisa poin kok kebuni permission na gyain samani. Obono ang belai ke salute maris ne bubagara no. Oba haike ni kok sanan nang. Ake sin Tripura tonai kubangma leaders netarok bu oba haike buni permission na yang nai. Tripura ni Manik Sahani permission na yawi norok angkhodi. BJP tongai rok. Norok bini permission dan nanai Bangladeshi borong yang de permission nanai nini ottasar khajak to hatir praha ama ottasar khajak to manrok saimia nin na hanjong nin amare khajagi puthar jagui tongo abo ki ottasar yate aikai ajaga sapni permission nang haikai norok abo sinan nanai taute buksong aboni bagoinu krak ngi busana nango o politics to hakai ke bu khorang tisai me angnai aboni bagoinu bubagara sawo independent ke by politics by ta pajak di hansa singdi Thansani bisingtoi choba kotar ma khailenai jodino tabuk o election commissioner busu jatoi Tripura ni bagoi ba khaino khaya saimia aipanu jesapan khaito tuisari tongi bude aromi ma tongba masamang ni phan le man nai tuiran mani pore gabon bagoi sung mehnat ma khainai haiba parishram ma khainai abonu choba akte buksong abonu malai sunai no yang ma sanai sring asugui tongkhai ungya sungnu kubule O jorao BJP rokai joining program bini party no final busan election ADC election ni bagui joining program pailaya hoilaya anglai tongo jonajati BJP rok te active songbu te CPM ni GMP dehin borokbu pailaya hoilaya angui tongo amkai borok te prasar no tam kai thokki uide or nengo borok langi manno abono hinu joining program ake abo hai joining program clari tongo tabuk active songbu BJP jonajati songbu te GMP rok Kento yang oroni khunjo habya All India wano Election Commissioner of India saklai rimani jotto student lago rinai Home Minister Sri Khogi Saitongo Sri Narendra Modi ji Sri Khogi Saitongo yang Tripura ni Tripura kai sia BJP khaitongo si Modi sarkar tamosa Amit Shah tamosa borok abono sia borok sudo o Tripura ni Bangladesh ni je otor mukhia ngui tongnai binikok order kai si cholis nai abon bagen bobo kaisa kok sakak ke buni permission nai Obo haigna na taute buksong kebuni permission na yawino khana nangai sin Tripura jora phaitongo chung independent netarona asaita tongdi kyo kono netarona asaita tongdi BJP jonajati ni netarona asaita tongdi borong debate khaitonu GMP ni netarona asaita tongdi borong debate khaitonu ITP ni netarona kebo pattata ridi borong chinti prasana debate khaitonu te ST Congress ronobu sawo borok debate khaitonu ti prasarano semisa rang rioi logituyei hum logitonu sini borno brain wash khai sung ojara o bui bai paijang ni ya netara bai paijang ni ya sung sini dofa yogna ni musung jabo ani convention rok sibedi ITP rok khaine rok norok ki dofa yogna ni musung ni khaina bli haikei tabu BJP jonajati khaitonai rok bu dofa yogna ni musung ni dofa na hamjangai nuk tongo CPM GMP khaine rok bu ti prasa sol kai dofa yogna ni musung jagi tongo Khangrai wansa ni sasana tongna ni musung jagi illegal wansa ni sasana tongna musung jagi abo jotto ni bukhawono tongo Aipanu baksa leaders netarok aborong khagoi kiu khagoi suno wala ritoniu national ritoniu ga abono sung bujina nang taute buksong o bujia ni bagoi sung tini thanchangni malaya hake tabuk thanchangna ni kok khai nungna khai party khai dija sapanu ti prasani hisaboi abo India government si sai tongo ba sung o illegal immigration of judino ruklai ma khai ba oddek jora phano 0.5% pan ruklai ma khai sung teki sisa ti prasarok okhrok ti sai kok sanani sujug manano o Tripura hawo চাকরি রক মানানো দোকান বিজনেস রক খাইনানি টেকিসা সুযোগ মানানো অবশ্যই আংনক নক কয়মু তাউতে বুকসং বেশি কক রক ভাড়া বাড়ি সায়া সবা খাইনাই খাইটং কেবুনি পারমিশন নাইয়া তাবু সিনি তাহুক ডেভিড মরিসিং বো কেবুনি পারমিশন না বিনি মুসং তুই বো খাইটং অব হাইকে নরক যত নংখতি আং আগে বুসাও কেবুবা নেতারি সুভাষনি রূপ নাই খাইদি কেবুবা ভগত সিং নি রূপ নাই খাইদি অব হাইকে সামুং খাইদি নারি অবনো চেষ্টা খাইলে উপায় হয় সং চেষ্টা মা খাইনাই সামুং মা খাইনাই হাইকেসি Sini mantai rok mannai baksa sawo Tripura si nango sungena sitai nanglia aba hai kunu ko gyas tai buksong o jaga o sung tabuk sap sisti khaya kaino jeba bungsa solution nungui phayo sung sap sisti rinan nai eba wansar no push back khair horbadi eba sungno geta Tripura sungno separate state kotal khayoi rajya sramoi sungno khairi di gothon khayoi oro no kaisa chance tongo obo hai kai norok NRC busandi tei Tripura abu busandi geta Tripura busandi kuno bachita ridi joton Tripura sani mangsi
jotono tong jong manani nangu taukte buksong sini ha sing kai sini hak tong jong justice manna nangu jong buthar jagai tong rep khajagi tong Bangladesh ni borok phaitam khaika borno smuggler borno drug phalo borno ganja business khayo borno bebak khayoi sini ti prasar no jotonu bipra rekhibe ka drug chari bayoi buthari ton beka nosto khaikhibe ka lekha pora porne ro gordeng modde pori batung tongmika okay busuk kai drug chari usini borno nosto khai tongka borno ro rom sini borok kai kisa misa usigango boro ganja kisa tlang thangmachi train station rogo romi tongka bong borok asuk lakh koti ni business khai tongo Bangladesh ni khai tongo direct Pakistan tlangi tongo Nepal Bhutan tlang tongo nini Myanmar tlangi tongo China upoino thang tong sin Tripura ni wansaro China upoino tlangi business khai tongo norok saide man aba hairo America tlango nini Thailand tlangi tongo sin Tripura busuk borok fatar hasto wansaro thangi business khai tong norok abo saide man kai aro sabni phan tong Tripura sarkar nu phan ri tong na bole borong no Bangladesh ni gamsa kising kising kani phayo sal satam kari sa salugo amon pora khaino loan nawi auto nai khigrau auto namon pora khaino passenger gari nau bus gari nau truck gari koto phayo am pora khaino koto dugan khulungnai hall khulungnai godown khulungnai gunang mui thango building koto tangoi busa buti ronokai baire Delhi hairogo Bombay hairogo nini Thailand hairogo porui borongno raja saitung o jinis to norok side si taute buksong gasini ti prasar kai Champanagar hairogo bumiktum phalna ni lathi rijago সাধারণ চম্পনগর জিরিনা হাইরগো সিসিম টিপ্রাজর অমিকিটং ফালনাই রক এই ওরে আকুটুল হিনজাগো তেই লিক চমনি রগ অবৈনগর রগ রাধানগর রগ নরক নুগুই টং না চিনি বড় নরজাগই টং নন্দনগর রগ হাইকেন রগ আবা হাইসি টংই পইন্দ তামনি খাসিয়া আমনি বাগৈ সিয়া তামনি বাগৈ খরাং সিয়া আমনি বাগৈ খরাং তিসায়া সুদু বুবাগারা সং টিপ্রা মটা সিমিদে খরাং তিসা নাই আমনি বাগৈ আবা পলিটিক্স নি খাগৈ টং অর কোন বুবাগারা তো টিপ্রা মটা সুদু পাঁচিস তু হিনি থাঙ্গাবলি ত্রিপুরা ni সারা ত্রিপুরা সারা বাঞ্চিনানি বাগৈ সি বুবাগারা সং লিসন Listener of India by Cox Salena Thangnable. Hacken Norok Logiri made. Please Norok video Nugzapan Simon Nable, video Nugzak Simon Ble, NRC Kainani Nango, Moko Montri Jaka, out of that demand abo, some Mutte, Mani Naimea, Hacken Norok Abobano, Shoy Morton Tom Hana Baksa, I picked the Kanadok, GMP Rock, BGP Janozati Kanadok, Avon Bagin Borok Sitting String. Aro Poison Tom Night, Bissing at Duitin Lak, Abofan de Rohono Roya Borok. Hake Aboni Bagino, Bubagara Jetta Samani, Abu Belai Soy, some site on Nanai, Handrina Nanai. চেষ্টা করলে উপায় হয় সুং চেষ্টা মা খানে আপনি বাগুন আং বারবার বুক ফেনা গাই দেলিন ফয় গাই উসাই নরক বাই কক সাউ আবনো তোমরা নাংনাই চাই টিগাটা টংদি আবনো চবা মুভমেন্ট ও মায়াসাক চবা মায়াসাক সুং চবা মা ফনাই না খাই রুট ব্লক মা খাইনাই আং আবু তা বুসাউ তত এরিয়া আবনো নরক চবা খাইদি অংখদি ডিবিটেশন রিলে টংদি দেলিন রিলি ডিএম অফিস রগরি টংদি দেলিনু মুভমেন্ট ফুনুগুই টংদি বরনো দেলিনু সাদি ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া সি সাকলাই টংগো Sri Modi sahos saklai tongo, Amit sahos isi saklai tongo. Kai chin Tripura kai tamu abo cut out that khaimani bo nini 2014 ni porese. Hake buni des bai tamni milia. Tripura ki India haya barat hakoton ni ongsho ya de. Abo toi kubama koekson tongo taukte buksong. Abo no norok cinta khaidi te wansudi Saimanan khaidi. Abo no toi norok nang sob somai no saklai mung ri tongnai bujung mung ri tongnai. Tebo kubama kok tongo DM office logo ti prasa sakri khai tongnai rabbu. Employee khai tongai rok siring ti prasani bagai kono support khaya borok wanjino te bo document ritong sramuri tongo abo belai jotto DM office rogo je tosil rogo sini ti prasato te wanjiro no illegal babe document ritong manang joton khobor mani tongo kebo phiok jagala taute buksong inarok o video no je masak share khai joto lokrono phonogani khaidi te hamjagai tongkhai like subscribe te bell icon kisa click khari di te paithogo hain hai asunu sasino nor jotono kaham tongni susto tongdi tini ni bagai hain hai jotono no khulum pika